Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer une partie de la régularisation des comptes de produits et charges ou la régularisation de CPC, les produits constatés d'avance. Les produits constatés d'avance. Déjà, dans la définition des produits, les produits ce sont des recettes, ce sont des revenus, ce sont des encaissements ou ce sont des ressources définitives. باش يتخالفوا على باش تختلف على les ressources de passifs, les ressources au niveau des produits, ce sont des ressources définitives. Et les produits constatés d'avance, la notion de produits constatés d'avance, ce sont des produits enregistrés au cours de l'exercice ou comptabilisés au cours de l'exercice. شجناهم في l'exercice حيث كاينه la pièce justificative ديالهم mais qui concerne en tout ou en partie l'exercice suivant. راه تسجلوا في هذا l'exercice تسجلوا هذا العام ولكن عندهم علاقة بالexercice suivant ou les exercices suivants عندهم علاقة en totalité ولا en partie بالexercice الماجي ماشي بهذا l'exercice اللي حنا فيه. Il convient de les régulariser au 31/12 en vertu du principe de rattachement. في 31/12 خاصنا نديروا لهم لا ريغولاريزاسيون على حساب لو برانسيب دو راتاشمون. كونسيرنون لو برانسيب دو راتاشمون هو لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس و لوبجيكتيف de principe de spécialisation des exercices, c'est coupe la vie de l'entreprise en exercice. La vie de l'entreprise ou l'âge de l'entreprise c'est 99 ans. Le principe de spécialisation des exercices غيقسمها des exercices قسمها des années. احنا قلنا ديجا في لا كونتابيليتي l'année s'appelle exercice et commence le 1er janvier et achevé le 31/12. غيبدا في البروميي في الاول ديال يناير وغيسالي في 31 دو جانفير. هذا العام، هذا البدايه ديال العام والاخر ديال العام. الله هذا لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس غيقسمها لدي exercices, des années. Et il rattache les charges et les produits à l'exercice qui les concerne. Les produits et les charges يدخلهم في l'exercice اللي خاصين به. pour l'exercice 1 غيدخل غير les charges et les produits اللي خاصين بالexercice 1 واللي ما كاينينش فيه غيدير لهم اناليلاسيون واللي كاينين وما عندهمش بياج جيستيفيكاتيف غيدير لهم غير انتيغراسيون. حنا غنشوفوا دابا غير لي برودوي كونستاتي دافونس اللي ما عندوش علاقه بهذا l'exercice 1 غيدير ليه لانيلاسيون يحيدو من l'exercice 1 باش يمشي لl'exercice اللي خاص به. Donc, il faut soustraire des comptes de produits concernés la partie qui concerne l'exercice l'exercice suivant. يحيدها من l'exercice 1 ويدير l'exercice 1 plus 1 اللي خاصة به. Le traitement comptable au 31/12 on va débiter le compte de produits intéressés, le compte de produits concernés. واش عندي de vente de marchandises، واش عندي location diverses aussi، واش عندي commission et courtage، واش عندي des services على حساب لو برودوي اللي كونسيرني بهاد لا ريغولاريزاسيون لهاد لو برودوي كونستاتي دافونس اللي ما كاينش عنده علاقه بهاد ليكزارسيس وتسجل فيه. خاصنا ندير لي انيلاسيون حيت نورمالمون لو كونت برودوي كيكون اكريدي ملي غندير لانيلاسيون غيولي او ديبي. Et le montant, c'est le montant qui concerne l'exercice suivant. C'est le montant de produit hors taxe et correspond à l'exercice suivant. Et on va créditer 44,91, c'est produit constaté d'avance. Le labelli, c'est annulation de produit. Au 31/12/1, quand le jour d'encaissement de produit, on va débiter le compte de trésorerie et créditer le compte de produit. Quand au début de l'exercice suivant, on va dire l'annulation de l'écriture. Quand le 1 plus 1, on va dire la contrepassation de cette écriture. L'exemple numéro 1, au 31/12/2020, l'entreprise Abdoul constate que encaissement de loyer d'un local commercial le 2/12/2020 couvre la période des 1/12/2020 au 31/3/2021. 8000 dirhams. Maintenant, l'entreprise تخلصات في الكرا شدات le loyer d'un local
commercial. C'est encaissement de loyer d'un local commercial. شدات الكرا ديال هذا اللوكال كوميرسيال في لو 12/2020. مي هاد الويميل اللي شدات ماشي كلها ديال 2020. فيها يلا شهر 12 هو اللي خاص ب 2020. مي 3 شهور اللي خاصين ب 2021 هادو شدينهم اون افونس. حنا نورمالمون خاصنا نتخلصو غير في لو موا 12. حنا تخلصنا في لو موا بليس لو موا 1 لو موا 2 et لو موا 3. دونك passer les écritures de régularisation nécessaires au journal de l'entreprise. خاصني نشوف شحال لو مونطون ديال هذيك 3 شهور باش ندير ليها انيلاسيون من ليكزارسيس 2020. L'annulation ou le calcul des montants de ces 3 mois, c'est fixé comme suit. C'est la ligne de temps. On rassemble les exercices. On a le 1/1/2020, c'est le début de l'exercice 2020. Et achevé le 31/12/2020. Ou l'exercice l'autre, le 1/1/2021. Ou récemment, le 31/12/2021. C'est l'exercice 2020 ou c'est l'exercice 2021. Le principe de spécialisation des exercices هو قسم ليا la vie de l'entreprise en exercice بحال هكا كدير التقسيم. Deuxième objectif de principe de rattachement de spécialisation des exercices غيدير ليا le rattachement des charges et des produits à l'exercice qui les concerne. يشد لي لي شارج ولي برودوي. كل اكزرسيس غيخلي لي حقه. كل اكزرسيس غيدير لي لا بارتي ديالو من هاد لي شارج اي لي برودوي. عندي هنا لونكيسمون دو لوايي تخلصنا في لو لوايي في لو 1 في لو 2 12 في لو 2 12. وهاد الفلوس اللي شدينا خاصه بلو موا 12 وبلو موا 1 وبلو موا 2 وبلو موا 3 ديال 2021. هنا بهاد الفلوس اللي شدينا 8000. هاد 8000 يلاه منها ان بارتي هي اللي خاصه ب 2020 و لوطخ بارتي خاصه ب 2021. هنا قال لي برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس كيقول لي في هاد 2020 خاصك تخلي غير لو موا 12. مي هاد لي 3 موا خاصك تدير 2021. كيفاش غنحسب لو مونطون ديال يا اما نقسم يا اما نشد كل واحد ونحسب شحال كنتخلص للشهر ونملتيبلي فوا 3 ولا ندير لا ريغل دو 3. لا ريغل دو 3 هي اللي كتستعمل بزاف. on détermine le montant de 3 mois. Le montant on détermine le montant de 3 mois. On a 8000 dirhams c'est pour 4 mois et X c'est pour 3 mois. 8000 راه شديناها بالنسبة ل4 شهور ونحدد X هي le montant de 3 mois. عندي هنا بلا ريغل دو 3 le produit des moyens est égal le produit des extrêmes. Donc 8000 ou X fois 4 هذا سي جداء الوسطين est égal جداء الطرفين 3 في 8000 في 3. Voilà. Donc X est égal 8000 fois 3 divisé par 4. Donc le montant de 3 mois c'est X est égal 6000 dirhams. كل شهر عنده 2000 درهم. شدينا 8000 pour 4 mois راه كل شهر في 2000 درهم. شد 2000 في 3 mois هي لا بارتي كي كونسيرن 2021. ولا ندير لا ريغل دو 3. ندير لا ريغل دو 3 باش نعرف لو مونطون دو سي 3 mois شحال. سي 6000 dirhams. La comptabilisation au 31/12/2020, on va débiter ces 7127,1. C'est location diverses reçues de 6000 dirhams. Le montant de 3 mois qui concerne l'exercice 2021. Dit l'annulation de l'exercice 2020. 44,91, c'est le produit constaté d'avance, 6000 dirhams. C'est annulation de produit. Et au début de l'exercice suivant, أنا راه ما قالش لي في هذا l'exemple, mais là كانت مطلوبة ليا la réouverture de l'exercice ou l'écriture de 1/1/2021 كندير la contrepassation ديال هاد l'écriture.
c'est l'écriture est contrepassée au début de l'exercice suivant. C'est comme suit. Le 1-1-2021, on va débiter 44,91, produit constaté d'avance de 6000 dirhams, et 7127,1, c'est location diverses reçues. Location diverses reçues de 6000 dirhams. Annulation ou c'est contrepassation. C'est contrepassation des produits constatés d'avance. L'écriture de contrepassation, c'est que ce qu'on m'a dit, la régularisation de l'inventaire, c'est au 31/12/2020. L'élément sur un nouveau, l'exemple numéro 2, c'est l'état des produits constatés d'avance de l'entreprise Abdoul au 31/12/2020 se présente comme suit. Première opération, loyer trimestriel de loyer trimestriel période, couvre la période du 1/12/2020 au 28/2/2021 d'un appartement appartenant à l'entreprise encaissé le 2/12/2020 et de 12 000 dirhams. Le loyer trimestriel, on a fait l'encaissement de loyer trimestriel le 2/12/2020 de 12 000 dirhams. و 12 000 dirhams ماشي كلها خاصة ب 2020. فيها لو موا 1 وفيها لو موا 2 خاصين ب 2021 شديناهم en avance. C'est produit constaté d'avance. Pour deuxième opération, l'entreprise a établi et enregistré au 28/12/2020 la facture numéro 5 relative aux éléments suivants. Montant brut c'est 20 000, remise 5%, TVA 20%, les marchandises concernant ne sont pas encore livrées. Si j'ai la facture, la vente, la facture, la comptabilisation, mais مازال ما صيفطناش لا مارشانديز المواليه مازال ما درناش لها الليفريزون راه بقات عندنا في لونتربريز وهاد لا مارشانديز اللي بقات في لونتربريز ما غتليفراش ل 2021 ولات ان برودوي كونسير ليكزارسيس 2021 ما بقاتش ان برودوي كونسير ليكزارسيس 2020. La troisième opération, c'est facture numéro 9 a été envoyée et enregistré le 29/12/2020. Les services concernés n'ont toujours pas été rendus au client. Le service اللي بغينا نديرو باقي ما درناش لو كليون ديالو مي رحنا تخلصنا رحنا سجلنا لا فاكتور ديالو درنا لا كونتابيليزاسيون دو لا فاكتور مي لو سيرفيس نون با انكور روندي او كليون باقي ما عطيناش باقي ما درناش لو كليون هاد لو سيرفيس حتى لو 31/12/2020 ومازال ما درناش ليه هاد لو سيرفيس. دونك هاد لو سيرفيس غيدير حتى ل 2021. دونك لو برودوي غيولي خاص ب 2021 ماشي ب 2020. Le montant brut hors taxe est 5 000 et TVA 20%. Travail demandé, c'est passer les écritures de régularisation nécessaires au journal de l'entreprise au 31/12/2020. Donc, au 31/12/2020, on a la première opération, c'est 7127,1, c'est location diverses aussi pour le calcul des montants, c'est à partir de la règle de 3, donc x est égal 12 000 fois 2 sur 3. بغينا نحيدو 2 mois من l'exercice 2021. Donc x est égal 8000 dirhams. عندي 12 000 pour 3 mois. Donc 2 mois جات 8000. هي اللي غندير ليها l'annulation من l'exercice 2020. Et on va créditer. On crédite 44,91, c'est produit constaté d'avance 8000 dirhams, c'est annulation de produit. Dans la même date pour la deuxième opération, on va débiter 7111, c'est vente de marchandises. Mais concernant le montant à comptabiliser, on va effixier ou on présente le décompte de la facture. باش نجيب
le net commercial. Et le Canada dit le net commercial, dit le net commercial. Et dans le cas de l'absence de net commercial, on va comptabiliser le montant brut. كان عندي le net commercial. Alors, هو اللي غندير. ما كانش عندي le net commercial, غندير le montant brut. Donc, on a le montant brut, c'est 20 000. Remis, c'est 5%, donc c'est 1000. Est égal, le net commercial, c'est 19 000. La TVA 20%, c'est 3 800. Et le net à payer, c'est 22 300. 22 300. Donc le montant à comptabiliser, c'est le net commercial. Comme quand je dis le net commercial, je des réductions commerciales, on va comptabiliser le montant brut. Donc, mais il dit le net commercial, ou qu'on comptabilise. C'est quand je dis le net commercial. حيث غندير le montant hors taxe. ما غنديرش وزميتو لا التفير. ما غنديرش لو نت à payer. La TVA, je comme un produit constaté d'avance. La TVA, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une charge, mais je déjà collecté au compte de l'État. Donc, on va créditer 44,91, c'est produit constaté d'avance de 19 000, annulation de produit. Et la troisième opération dans la même date, on va débiter 7 127 de commissions et courtage reçus. d'un montant c'est 1000 dirhams. عايز هاد كوميسيون راح سجلنا لا فاكتور مي مازال ما درناش هاد لو سيرفيس نوتر كليون. ما غنديروا ليه هاد لو سيرفيس حتى ل 2021. دونك ولا هاد لو برودوي خاص 2021. دونك غندير ليه لانيغلاسيون من 2020. Et on va créditer 44,91. C'est produit constaté d'avance, c'est 1000 dirhams. On a dit le montant hors taxe. Mais درت فيه لا TVA. درت le montant hors taxe. Le montant qui concerne l'exercice 2021, c'est hors taxe. C'est annulation de produit. Donc, la vidéo prochaine, Inch'Allah, غادي نشوفوا les charges à payer. C'est une troisième partie de la régularisation de CPC. C'est les charges à payer.